2टा अंडा मिलुची पुणी सेई अंडार आमलेट खाई कि तो बापा बिल्लू को जाउची मु पुणी सुनी जे स्कूल ले 4 हळ ड्रेस मिलुची गोटे रजरे पिन देबू गोटे अष्टमी रे पिन देबू आ गोटे ट्रंक रे पुरे के रखी देबू तो माउसी बागर को पिंदिबू मागणा जोडी मो बहु सेठी हमका माइपी कथा लो माइपी कथा माइक ना कोई बेलचार फिट के महानदी बसे देबी खबरदार कहूची मो संभाली के कथा हत्या कर माइक ना तो दोष खराब आलो से ग्रुप सार तो आसीबे चौड़ा पिंड रे बसिबे तू नै के किस्ती देबू से हम घरे काई गळुचंदी को पर चर्चा पर निंदा पर चर्चा आ दिनकु दिन देखु तो देहरे खाली अलंकार भरी हे जाउची 8 दिन तळे पाउंजी आज पुनी सुना चेन से मुदी किए सब दउची तो दोष खराब लो माइबो से ग्रुप सार जो दिन आसीबे घरे करिवु देसी कुकुडा झोल आलो मोर तो कहीं बाटे गला करथिलु कोन सारू तकारी आलो ताको मनिष खांती तंबळे सारुआ लोकन पई सारू तरकारी ठीक बाबा गांजा ठोके झगड़ा लागु जो बहु मु छकु जाई मते खाइले बेले डाकिबू देख लो देख हे गला छकु गला तास खेलिबो पान गुडुआ खाइबो आसिकेटी बापू गरम करिवो सब तोरी दोष लो माइकना कुसंस्कार सब तोरी कुसंस्कार मुमो छुआ को भल संस्कार दे तुमको बाबा अपेक्षा जदि गोटे मईस रखी था ना एटलिस्ट दिन को 2 लीटर क्षीर दे था मदुआ को कौन कहलु माइकना मु मदुआ पर चर्चा पर निंदा बसले माइपे हुअंती कथा सज माछे पकांती पोक सही हुए नहीं काहारी बेक गरगर हुअंती मने मने चिड़ंती बुढ़ा काकुड़ी से करंती गीता आम गाँ माइपी कथा लो माइपी कथा मनस पर निंदार कथा पचिले धन आइलु हुअंती कथा अच्छा अच्छा गुजु गुजु कुचु कुचु अरे धनु घरे झगड़ा लागिथिले कोन हेची की ओहो घर कथा काकू कई हुए ओहो निज लोगु कमी ना का कइम ओ बड़ा बा दस खराब दिल्ली से ग्रुप सारा हम घर पहुंचुनी सेत पे मो बापा रागुछन ओहो निज बापा घरे पसिबो कहले पर बापा पसिबो माने ओहो माने कोन तू गोटे कांटी बोक भलिया देखाउची तो बो भी धोबे फर आ तो बापाटा कालिया बोदा कोन पाई मो बापाटा तुम मुंडो छुईक आज तो ग्रुप सार को बापा बोली डाकिबू होले बड़ा मां तो कथा रखिमी मणि फेसबुक रो प्रेम मोर प्रेम नुहे से तिला जर मणि फेसबुक रो प्रेम मोर मो बापाटा तुम मुंडो छुईक आज तो ग्रुप सार को बापा बोली डाकिबू बापा मो पापा हैप्पी पापा हैप्पी मो पापा हैप्पी पापा हैप्पी डिबी 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 रे डिबी 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 बापा माइक ना तो आज फाइनल गोडे गोडे की आनिमी मटुरु कली हुडी जेना घर बहुटा मला मला ये की कथा लो ए तो आम गामाई पे कथा लो ए तो आम गामाई पे कथा ये तो आम गामाई पी कथा लो ये तो आम गामाई पी कथा बुली जा सकाल उठिक सूर्य नमस्कार कौन हो एठी कि गोटे हगी देलानी कपिला ए कपिला कपिला हां कासे अच्छा बापा कपिला तोता कोउठी जगह मिललानी तू मोरी घर आगे आसिक हगिछु भाई तो मुंडू बोले गोबर बोक कामुड़ी अबे मो घरे बा दीदीटा लाटिनी 12 घंटा हगिले भी पूरीबनी मते लागुची तू राती 12 टा उठी आलची हगी पकईछु कपिला
ଅଧିକା ଚଢ଼ିମଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ନା ଆବେ ତୁ ମୋର ଯୋଗୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦିଟା ପାଇଛୁ ଆଉ ନହେଲେ ଆଜି ବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଲ ଗୁଡ଼େଇ ଗାଧେଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ, ସିଧା ହାତ ଉଠିବ। ଓ ହାତ ଉଠିଯିବ? ଆବେ ସେଇ ହାତ ବା ଆଖୁ ମେସିନରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, 8 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଅପରେସନ କରିଛି। ଭାଇ ହାତ ନ ଉଠିଲେ ସିଧା ଗୋଡ଼ ବି ଉଠିବ। ଗୋଡ଼? ଆବେ ସେଇ ଗୋଡ଼ ବା ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଥିଲି ବେ, ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅପରେସନ କରିଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ଶାବଳ ବୁଲିବ। ଶାବଳ? ଆବେ ସେଇ ଶାବଳ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲା, ମତେ ଶାବଳ ଉଠୁ ତ ଭିକ ମଙ୍ଗା। ଏଇ ଅନାନି ବେଶୀ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହବୁ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ କି ଭାଷା? ହଇରେ କପିଳା ତୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ। ଆଲୋ କାହିଁ ହାତ ଉଠିବନି, କାହିଁ ହାତ ଉଠିବନି? ଆଲୋ ଇଏ ପା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଇ ବୋଉଟାକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ତମ କପିଳାଟା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ଭାଇ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ଘର ଆଗରେ ହଗିବା ଏଟା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ କହିଲା? ଓହୋ ଆପା ମାନୁଛି ଆମ କପଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଛେରା ଦୋଷ ଅଛି। ଚେରି 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 ଦେଲା, କଣ ସେଠୁ ଭୁଲ କଲା? ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ ମୁଁ ହଗିନି ଲୋ। ଓହୋ କପିଳା, ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଶନି ଦେଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶନି ଲିଓନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୁଣି ହଗୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ମିଲର ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ ପୁନି ଆମ କୋର୍ଟ এই সিদ্ধান্তের উপনীত হেলা যে সান ভাই বাসি ঘুগুনি খাই বড় ভাইଙ୍କ দাণ্ড দুয়ারে ছেড়িথিবারু সান ভাই বড় ভাইর গোড় ধরি ভুল লাগিবে। କ୍ଷମା କ୍ଷମା ନା ବାଳ ମାଗିମି। କାଶିଆ ବାବୁ ଗଲା ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ବାସି ବାଳରେ ପଚାରୁନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ନିଶଟାକୁ ତାଞ୍ଚି ଦେଇକି ଚୋଡ଼େଇ ପିନ୍ଧି ଦିଅ। বুঝিল কাশিয়া, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଖବରରେ ଦେଖିଲି ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇର ବେକ କାଟିଲା। ଟିକେ ଦେଖିକି ମାଲୁ ଯୁଗ ଯା ହେଲାଣି। ବୁଝିଲ କାଶିଆ ବାବୁ, ଯୋଉ ଭାଇ ଦିନେ ପରଶ ଥିଲାରେ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଭାଜି, ସେଇ ଭାଇ ତୋର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ହଗି ଦେଲାରେ ଆଜି। ଆବେ ମୋ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ସବୁ ସେଇ ବଡ଼ କରିଥିବ ଆଉ। ଆଜି ତା ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବି ଆଉ। କାଶିଆ ଆବେ କାଶିଆ କୋଉ ଲୁଚୁଛୁ ବାହାରିଆ? କଣ କଣ କଣ? କାଶିଆ ଭାଇରୁ ଖାଲି କାଶିଆ? ଆଉ କାଶିଆ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ସିଧା ସିଧା କାଛିଆ ଡାକୁନୁ। ଅନାନି କାଶିଆ, ଶୁଣିଥିଲି ମଣିଷ ଶରୀରରେ 7ଟି କଣା ଥାଏ, ଆଜି ତୋର ସବୁ କଣା ବନ୍ଦ କରିବି। ଶଳା ଭିକାରୀ ଛୁଆ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ତୁ ସହି ପାଇଲୁନି, ସିଧା ଆସିକି ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବି, ଛାଡ଼ିବିନି ଶଳା ତତେ। ସାର୍ ସାର୍ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ଏଇ ସେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସାର୍ ଜାକି ଚେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଉଡ଼ିକି ମାଇଲା। ସାର୍ ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି। କଣ ଜାଣିନି? ସାର୍ ସାର୍ ମାଇଲା ବେଳେ ଘରୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ମାଇଲା, ଏଇଖିଣା କହୁଛି ଜାଣିନି। ଅନାନେ ସାର୍ ତ ଠିପି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ସାର୍ ମତେ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇ ବାଳି ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ମାରିଥିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗୀ, ମୁଁ ଏକୁ ମାରିଥିବି। ଓହୋ, ଏସବୁ ଘଟଣା କିଏ ଦେଖିଛି? ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ପୋଖରୀ ତୁଟରେ ପକ୍କା ପାହାଚରେ ପାଣି ଆଣୁ ଆଣୁ କୂଅର ମୂଳରେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଫୁସୁରୁ ପାଟରୁ ପୁଟୁରୁ ପାଟରୁ ବୁଟୁରୁ ବାଟରୁ କଳି ହୁଡ଼ି ଦେନା ଘର ବୋଉଟା ଆମ ଗାଁ ମାଇପି କଥା लो ମାଇପି କଥା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆରେ କପିଳା, ତୁ କୁର୍ମି ରୋଗରେ ମରିଗଲୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ଓ ମରି ଯାଇଥିବା ଶାଶୁରାଣ, ଏ ଘଟଣା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କପିଳା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ତା ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଙ୍ଗମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଇଲା। ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି ତା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଛି? ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରେ। ଖାଲି କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର? ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ମଲା ଶ୍ୱଶୁର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଇଏ ଲୋକ 13ଟା ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଛି। 13ଟା ଝିଅଙ୍କର। ନା ସାର୍, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ଦି ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରୁ, ଦି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ପଟାପଟି ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇକି ସାର୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ମୋ ଭାଇ କୋଉ ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ବଡ଼ ଭାଇ
भूल हो गला आउ केबे तो ऊपर हाथ उठेबी नहीं। अरे भूल तो मोर होगला तते भूल बुझी सार मुझे केसटा को विड्रो करुच्ची आपण मैंने भी आसीपारती। ठीक अच्छे आपण मैंने कहीं ठिया हेले जानतु आलो नानी तू तो तांको अगणारे हगिलु पुन्नी तू तो तांको बाइक भांगिलु तेणु मु एबे सुनिची काशिया कपिला दियण घरे नांती जदि एई समय ता घरे मु निया लगेई दिए मो आवार तो एठी देखिबु आ अटक शुण काशिया कपिला जना पड़ी या पछर आउ कार हाथ अच्छे आम आपण बाड़ी पछरे जगिक रोचु अपराधी की निश्चित धरमु। थाना को चलो तुम ठिप्पी टाइट कर चलो सर छाड़ी दियो ना मोर क्षीर उतरी गलानी हे ओडिशार अगणित दर्शक बंधु माने मु किछि भूल काम करिकी थाना को जाउनी आपण मते बंचातु प्लीज आपण गोटे काम द्वारा मते बंचाई पारिबे प्लीज ए वीडियो को लाख लाइक कर दियंतु मु पुणी आसीबी पार्ट 4 रे।